জুহার জে মা শুনলে দেখুন এটা আছে আমার ধনପାଲି ଛକର ରାସ୍ତା ସିଧା ଯିବେ ଧନପାଲି ଛକ ଅଛି ଆଉ ଇଆଡେ ଏଇଟା ଆମର ଏନଏସବି କଲେଜର ରାସ୍ତା ବି ଇଆଡେ ଅଛି ଆଉ ଇଆଡୁ ବାଇପାସ ଧନପାଲି ଆମର ଧନକୋଡା ରାସ୍ତା ବି ଲାଗିଛି ଇଆଡେ ଏଇଟା ଅଛି ଧନପାଲି ଛକର ରାସ୍ତା ଏଇଟା ଅଛି ଆମର ସିନ୍ଦୁରପଙ୍କ ରାସ୍ତା ଧନପାଲି ଛକରୁ ଆପଣ ଆସିବେ ସିନ୍ଦୁରପଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ 1 କିଲୋମିଟର ମାନେ ଧନପାଲି ଛକରୁ ସିନ୍ଦୁରପଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ 1 କିଲୋମିଟର ଆସିବେ ଆଉ ଏଇନୁ ବ୍ୟାନର ଦେଖୁন ଲଗା ହେଇଛି ସମଲେଶ୍ୱରୀ ନଗରର राइट साइड देखिए समलेश्वर नगर लिखाई देबा आ तले देखो हमर हैंडलूम रो बैनर भी लागी छे अपन इनु जानी परबे देखो आ इटा पूरा बैनर संगे संगे जेन बाउंड्री टा लागी छे फास्ट घटा हमरटा इनके आसबे आ जदी अपन जानि ना पारले धनपाल छक रु बेले भी कॉल कर देबे मैं आपन को लोकेशन टा पठे देबी जानि ना पारले आ सीधा आसबे देखो एटा महाफा ऊपर ठिया है आ फास्ट घटा आ एटा हमर कार भी रखा है अपन आसले जानि पारबे ना भी लिखा है और देखो एटा गेट है और जो है जे मासुम ले